बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 8 मार्च है, दिन एतवार का, और आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, ईरान क्या एटम बम बनाने के करीब है? अमरीकी अखबार क्या रिपोर्ट कर रहे हैं और अस्फ़हान में क्या हुआ, और अखबारात में अस्फ़हान की टनल्स के बारे में क्या इंकशाफात किए गए, इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई है और ईरान को डिसइंटीग्रेट करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। एक जजीरे पर ये कब्जा करने जा रहे हैं और इस हवाले से जो सियासी ऑप्शंस है उसके ऊपर बातचीत हो रही है। क्या अमेरिका ये कर सकेगा? ये जजीरा जहां से 90% ईरान अपनी तेल की बरामदात मुमकिन बनाता है, क्या ये हो सकेगा? इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर ईरान में तेल की बारिश और जो ऑयल रिफाइनरीज और टैंक्स के ऊपर हमला किया गया गुज़श्ता रात, इसका क्या असर निकला है और लोगों को घरों में रहने की बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर बहरीन का पानी बंद हो गया है और बहरीन की सरजमीन को ईरान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है और अगले 12-24 घंटों में एक तगड़ा जवाब जो है वो ईरान की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन फिर प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का टारगेट है अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे बहुत जल्दी अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर यह है कि सोहेल अफरीदी पूरी पाकिस्तान में जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं और वफाकी हुकूमत समेत बाजी ले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत जेल में है। इमरान खान को पिछले 3 वर्षों में 300 से ज्यादा मुकदमा बनाकर आपने जेल में डाल दिया। नाम पर पाबंदी है, नेतन्याहू चल सकता है लेकिन इमरान खान का नाम और इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती। आपने सेकंड टियर लीडरशिप को कोट लखपत जेल में पिछले 3 साल से कैद किया हुआ है। आपने 2 दिन पहले 47 तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, कायदीन को 10-10 साल की सजा दी गई, और इससे पहले भी कई 100 जो वर्कर्स हैं उन्हें 9 मई के मुकदमा में आप सजा दे चुके हैं। इन तमाम हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पॉलिसी बनाती है जो अवाम दोस्त है। पिछले 3 वर्षों में पीडीएम और मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने जो कुछ किया उसने इस्टेब्लिशमेंट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किया, हाउस ऑफ शरीफ को मजबूत बनाने के लिए और सर्वाइवल की जंग लड़ने, जैसा कि मैडम कह चुकी हैं कि सर्वाइवल की जंग है। तो इन 3 वर्षों में ये हुकूमत मुल्क के अंदर ना सरमायाकारी ला सकी, हर महाज के ऊपर हमें मुंह की खानी पड़ी। हाँ, हमने एक अच्छा काम ये किया कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेबल शेयर किया है, और टेबल शेयर करने से पाकिस्तान की आवाम को फायदा नहीं हुआ बल्कि कुछ जो किरदार हैं सियासी या प्रॉक्सीज है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, इनको फायदा हुआ। पाकिस्तान की आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप अगर डोनाल्ड ट्रंप के इतना करीब हो गए तो आप कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो आवाम दोस्त हो, आवाम को रिलीफ दें। अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत को ये कह सकता है कि जाओ जाकर तेल रशिया से खरीदो, रिफाइन करो और यूरोप को दो, तो पाकिस्तान को ये क्यों नहीं कहा जा सकता? हमारे ऊपर सारी पाबंदियां हैं, हम सिर्फ ऐलानात करने के लिए रखे गए हैं और हमारा फॉरेन पॉलिसी के महाज पे इससे ज़्यादा कोई किरदार नहीं। और ये याद रखें कि वेस्ट की हमारे से दुश्मनी ये है कि इनको भूखा रखो, इनकी जो इकोनॉमी उसको तबाह और बर्बाद करके रखो, इनको कंट्रोल करो। बनियों के जरिए ना ये तरक्की करेंगे और ना ही पाकिस्तान की आवाम उठ खड़ी होगी। उन्हें एक ऐसी जंग में झोंक दो, रोटी कपड़ा मकान की जंग उनके ऊपर मुसल्लत कर दो कि ये रोजाना इस महाज पर लड़ें और लड़ते लड़ते मर जाएं। आम आदमी आंखों में ख्वाब लिए बेहतर मुस्तकबिल के रोजाना घर से निकलता है। सर, बेहतर मुस्तकबिल बच्चों का तो बहुत दूर की बात है, यहां पर 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए और इस जंग को हमारे ऊपर मुसल्लत किया कि हम ऐसी जंग में झोंक दिए गए कि हमें इससे कभी भी फुर्सत नहीं मिलेगी। हमने हुकूमत के बारे में क्या बात करनी है? हमने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनकी बेटी के जहाज के बारे में क्या तनकीद करनी है और सड़क पर आकर इनकलाब क्या बर्पा करना है? क्योंकि रोजाना हम इस महाज के ऊपर लड़ रहे हैं, ये अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरान, जैसा कि मैडम ने कहा कि सर्वाइव भी तो करना है, और वो सर्वाइव कर रहे हैं। और आज की तारीख में सोहेल अफरीदी पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों पर, सूबाई और वफाकी हुकूमत पर बर्तरी ले गए। जो ऐलान सोहेल अफरीदी ने किया, ये ऐलान वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था, लेकिन वफाकी हुकूमत हमें लापता नजर आती है क्योंकि सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, सोहेल अफरीदी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया और उन्होंने पिछले 2 वर्षों की जो पूरी तारीख थी इसको भी पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा। 3 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आपको याद होगा कोविड-19 के दिनों में जब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने तेल में 12 रुपये इजाफा किया तो उन्होंने कहा जी कि देखिए आप आवाम को मारना चाहते हैं और आप क्यों रिलीफ नहीं दे रहे, और आज 55 रुपये इसमें इजाफा कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की ये बेशरम हुकूमत इसे जस्टिफाई कर रही है और अपने तर्जुमानों के जरिए धमकियां दे रही है कि अगर हम 115 या 20 कर देते तो आपने हमारा क्या बिगाड़ लेना था।
अब फिर हुआ ये कि कल वफाकी हुकूमत के जो वज़रा थे ये चले गए सोहेल अफरीदी के पास, काबीना में बैठे, उन्होंने कहा कि ये जो हमने इजाफा किया आप इसे सपोर्ट करें और खित्ते की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है और पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एक बोझ है। अगर आपने कीमत कम रखी तो यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, लिहाजा आप हमारा साथ दें। तो सोहेल अफरीदी साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी जाएं, जाकर अपनी पॉलिसीज़ को देखें। पाकिस्तान आज जहां पर खड़ा ये आपकी वजह से, फॉरेन पॉलिसी आपने तबाह की, पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान से आपने ख़राब किए और आज दुनिया में जो आप फॉरेन पॉलिसी का ढंढोरा पीट रहे हैं, जो सबसे अहम नुकता है, पाकिस्तान में तो सर इस वक्त हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम पूरी दुनिया में बेकारी जाने जाते हैं और थैंक्स टू शहबाज शरीफ जिन्होंने हमें सर्टिफाइड बेकारी बना दिया। दोस्तों, वफाकी वज़रा ने बड़ी कोशिश की कि सोहेल अफरीदी साहब को बनाया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अब वफाकी हुकूमत की तरफ से 55 रुपये का जो इजाफा किया गया, अब सोहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये रिलीफ देने जा रहे हैं। हुकूमत भी कर सकती थी, आपके पास एक एमरजेंसी बजट मौजूद होता है, कंटिजेंसी प्लान एक था, लेकिन आपने वो बजट इस्तेमाल नहीं किया। यकीनन वो बजट कहीं और इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका होगा और आपकी जो शाख खर्चियाँ हैं, जो महंगे आप जहाज़ खरीद रहे हैं और इन जहाज़ों को अपने ख़ानदान के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली इसका किराया, इसकी मेंटेनेंस ये भी तो पूरा करना है, वो भी आवाम से होगा। तो ये पैसा वक्त से पहले ही आपने पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर ये बोझ डाल दिया। तकरीबन कोई 400 अरब के करीब आपके पास ये पैसे मौजूद होते हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं किए। और जो दूसरा अहम नुकता ये है कि 1 माह के तेल के ज़खायर आपके पास मौजूद थे और ये पुरानी कीमत पर आपने इसे ख़रीदा था, लेकिन आज अभी आपके ज़खायर पुराने ख़त्म नहीं हुए, नया तेल पाकिस्तान में आया नहीं और आपने उस कीमत को बढ़ा दिया। तो ये वो नुकता है जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ये बोझ डाल रही है। दोस्तों, दूसरी जो चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और सोहेल अफरीदी साहब ने इसके हवाले से अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी की कि जब दुनिया वबा की लपेट में थी तब पीडीएम की जमातों ने खूब सियासत की, लेकिन हम बुरहानों पर सियासत करने वाले नहीं हैं। कराची में प्लाजे में आग लगी, सियासत हो सकती थी लेकिन नहीं की। पंजाब में सैलाब आया, सियासत ये कर सकते थे लेकिन इनकार कर दिया। बुरहानों पे सियासत करना और लाशों पे सियासत करना, दोस्तों इसमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी रास्ता नहीं अपनाया। आपने पीडीएम के दौर में महंगाई मार्च देखा, आपने रोटी मार्च देखा, आपने कई मार्च देखे, लेकिन आज इन तमाम लोगों के मुंह को लकवा मार गया। ये लापता हैं, गायब हैं, पाकिस्तान में सहाफ़ी गायब हैं, पाकिस्तान में ये हुकूमतें गायब हैं और आगे से आपको धमकी मिलती है कि अगर हम इसमें 110 रुपये इजाफा कर लेते तो आपने हमारा क्या बिगाड़ लेना था। ये है पाकिस्तान की मौजूदा जमहूरियत और जिसे अमेरिका और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, जो सबसे अहम चीज़ थी, एक तो पीडीएम दौर में जो कुछ हुआ और इसके साथ साथ जो आवाम के ऊपर कीमतें तेल की बढ़ाकर जो बम गिराया गया। सोहेल अफरीदी ये कहते हैं कि नुमाइंदे हमारे पास आए लेकिन हमने इनकार कर दिया। कोविड-19 में 12 रुपये तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो ये कहते थे कि आपने आवाम के ऊपर बम गिरा दिया, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है 55 रुपये फी लीटर आपने इजाफा करके आवाम के ऊपर एटम बम गिराया। अब जो ऐलान किया है और किस तरह से सोहेल अफरीदी साहब ये एक तरह से बाजी ले गए। देखिए जी, एक तो केपीके हुकूमत ने सब्सिडी दे दी है 55 रुपये, अब केपीके हुकूमत अपनी जेब से अदा करेगी। तकरीबन कोई 15 लाख के करीब मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है केपीके के अंदर। आप पेट्रोल स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, आपने जो पेट्रोल है वो आपको वफाकी रेट के ऊपर मिलेगा, लेकिन हुकूमत ये करने की जा रही है कि जितनी भी मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं उनको 2200 रुपया इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो है वो बतौर सब्सिडी दिया जाएगा। 2 किस्तों में ये देने जा रहे हैं जी, पहले 1100 फिर दूसरा 1100 रुपया फौरी तौर पर मिलेगा। और ये केपीके हुकूमत जो कर सकती है जी, जो जितने उनके वसाइल हैं उन्होंने ये ऐलान किया और मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत को भी कुछ इस किस्म का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन हमें कहा जाता है कि जनाब हम आपको इसी तरह मारेंगे और इसी तरह इस महाज के ऊपर आप लड़ते रहेंगे। अब देखिए जी, बीआरटी का एक मंसूबा नया इसमें ऐलान हो गया जी। सोहेल अफरीदी ने बीआरटी पेशावर के किराए में इजाफा ना करने का ऐलान कर दिया, ये भी एक बड़ा रिलीफ है। और सोहेल अफरीदी का डीजल बीआरटी में इजाफे का बोझ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी, ये भी उन्होंने ऐलान किया। और फिर बीआरटी की नई 140 बसों में से 10 पिंक बसें शुरू करने का ऐलान किया, यानी खवातीन के लिए सिर्फ ये बसेस होंगी। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो केपीके हुकूमत ने दिया। और याद रखिएगा कि यहाँ पे हो ही रहा है कि ये आम बंदे से पैसा लेकर किसानों को देंगे। और फिर 2 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो गंदम की फसल तैयार हुई है वहाँ पे डीजल की कीमत ऑब्वियसली मशीनरी लगेगी, उस पर आपको डीजल चाहिए, एक तो उसके लिए पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। और फिर सोलर पैनल तकरीबन कोई 1,30,000 घरानों में जून से पहले सोलर पैनल जो है वो भेजने का ऐलान किया गया। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वो हुकूमत जिसे आप हर तरफ से मार रहे हैं, लेकिन सोहेल अफरीदी इमरान खान का सिपाही है और वो इस निज़ाम से डट के मुकाबला कर रहा है। लेकिन फिर एक चीज़ इसमें से मिसिंग थी, वो थी इमरान खान की रिहाई पर हिकमत अमली।
اب پاکستان کی عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ عید کے بعد آپ نے ایک بڑی تحریک کا اعلان کرنا ہے، آپ نے جو کچے دھاگوں سے آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے ان دھاگوں کو توڑنا ہے۔ تو وہ حکمت عملی کہاں تھی؟ آپ نے کہا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں ہسپتال میں منتقل کیا جائے۔ حکومت تو نہیں کرے گی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے۔ اب ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ اپڈیٹس بھی رکھوں گا۔ میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اصفہان کے اندر اور ایٹم بم بنانے کی کیا بات ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر جو تیل کی بارش ہوئی ہے رات سے تہران میں کیا مناظر ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن تین چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ وہ جنگ جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے پاکستان کی عوام کے اوپر، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے، جو جنگ پاکستان کی عوام نے لڑنی ہے، اس میں حکومت ہمیں کبھی بچانے نہیں آئے گی اور نہ ہی کہیں باہر سے آپ کو مدد آئے گی۔ اب اس جنگ کے اندر جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ تھی، انہوں نے تیل خریدا 60 سے 65 روپے فی بیرل ڈالر، اور پاکستان کی عوام کو یہ بیچ رہے ہیں $90 فی بیرل کے حساب سے، اور یہ پرائس سے اوپر جائے گی، اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ جو پرانا تیل تھا اسے کم قیمت پہ کیوں پاکستان کی عوام کو نہیں دیا جا رہا۔ دوسری چیز، ان پچھلے 3 برسوں میں آپ نے کبھی بھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے۔ کبھی انہوں نے دیکھا کہ ایکسپورٹ کے لیے کوئی حکمت عملی؟ بلکہ پاکستان میں سے 250-300 کمپنیاں انٹرنیشنل برانڈز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب سر سرمایہ آپ کا محفوظ نہیں ہوتا تو کون آئے گا آپ کی یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے؟ مڈل ایسٹ کے اندر 7 دن جنگ ہوئی ہے، بہت ہی اہم ایگزامپل ہے، اور انہوں نے ہانگ کانگ اور اس کے ساتھ ساتھ سنگاپور کی مارکیٹس کو، بینکاک کی مارکیٹس کو جا کر انہوں نے ایکسپلور کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ پاکستان سر کہیں پہ سٹینڈ نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں تو پچھلے کئی سالوں سے جنگ جاری ہے، کون آ کر یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا؟ بلکہ جنہوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی تھی انہوں نے بھی پیسہ جو ہے اپنا واپس مانگنا شروع کر دیا اور وہ چھوڑ کر پاکستان کو جا رہے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر عوام نے ہی یہ جنگ لڑنی ہے، پاکستان کی حکومت ہمیں کبھی بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گی۔ دوستو، جو حکومت کی جو غلط پالیسیز ہیں اور اپنے فیملیز کو جو نوازنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، بیوروکریسی کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، وہیں پر حکمرانوں کے خرچے یہ بھی ذرا سن لیں۔ پنجاب میں تقریباً 30,000 سرکاری گاڑیاں سالانہ 20 ارب روپے مالیت کا پیٹرول استعمال کرتی ہیں۔ اس طرح سندھ میں 20,000 گاڑیاں سالانہ 13 ارب روپے، بلوچستان میں 8,000 گاڑیاں 4 ارب روپے، اور وفاقی حکومت کے زیر استعمال 12 سے 15,000 گاڑیاں اور تقریباً 9 ارب روپے کا پیٹرول جو خرچ ہو جاتا ہے۔ ٹوٹل بنتا ہے جی 46 ارب سالانہ۔ یہ پاکستان غریب ملک ہے۔ جب یہ دوسرے ملکوں میں جا کر بھیک مانگتے ہوں گے نا تو وہ ان کی گھڑی کو دیکھتے ہوں گے، ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہوں گے، ان کے ناز نخروں کو دیکھتے ہوں گے، ان کے جہاز کو دیکھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ یار یہ غریب ملک ہے، اگر ہم نے ان کو پیسہ دیا تو یہ پیسہ پاکستان کی عوام پہ خرچ نہیں کریں گے بلکہ یہ اپنے اوپر خرچ کریں گے، اور کیسے کریں گے؟ جیسے ہی ہمارے سامنے بند صبر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو سرٹیفائیڈ بھیکاری ان لوگوں نے بنا دیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، اور مجبوریاں کیا ہیں کہ آپ نے اپنی کرسی کو بچانا ہے، اور میڈم کہتی ہیں کہ یہ سروائیول کا معاملہ ہے۔ اور اس پچھلے 6 گھنٹوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ میں آپ کے ساتھ 1 بائی 1 شیئر کر دوں۔ ایئر فورس 1 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 انتہائی اہم اعلانات کیے۔ پہلا اعلان یہ تھا کہ وہ ایران کا نقشہ تبدیل کر دیں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت ساری پراکسیز کے ذریعے ایران کے اندر سول وار کریں گے، اور سول وار کے ساتھ ساتھ ان کا انفراسٹرکچر تباہ کریں گے، اور لوگ جو ہیں انہیں بھوک کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور یہ اپنی حکومت کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور سول وار ایران کے اندر ہوگی۔ لیکن جو خبریں پچھلے 8-9 دنوں میں تہران سے اور ایران کو جو لوگ بہت کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں اوور دا ایئرز، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ ایران کے اندر ایک رجیم چینج کر سکیں یا پھر وہاں کی عوام کو اپنی ہی حکومت کے خلاف کھڑا کرنے میں آپ کامیاب ہو سکیں۔ اب یہ جو ڈس انٹیگریشن کی جو بات کر رہے ہیں کہ ایران کے بہت سارے ٹکڑے ہوں گے اور اس کا جو نقشہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسٹ کے اس پلان کو چائنا اور روس بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اور یقیناً اگر ایران کی سرزمین کے اوپر یہ فوجی اتارتے ہیں جس طرح کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کو الرٹ رہنے کا کہہ دیا گیا، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کل کچھ سورسز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ بہت قریب ہے کہ وہ اپنی پیدل فورس کو ایران کے اندر اتارے گا اور وہاں پر حالات جو ہیں خراب کرے گا، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ آف دا ریکارڈ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات کے ایڈیٹرز کو یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ ہار چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ بہت جلدی اس کا فیصلہ ہو اور ہم وہاں سے نکل آئیں۔ اب یہ کریں گے کیا کہ اگر یہ ایران کے اندر فسادات دوبارہ سے شروع کروانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ گائے بگائے ایران کی مختلف تنصیبات کے اوپر ٹارگٹ کریں گے۔ اعلان کیا کریں گے کہ دیکھیں آج ہمیں کچھ دہشت گردوں کا اور قائدین کا پتہ چلا ہے، وہ ایران کے
एक हिस्से में छुपकर बैठे हुए थे, तो आज हमने उनको टारगेट किया। इनका जब दिल चाहेगा ये किसी भी हिस्से में ईरान के हमला करेंगे, इस चीज़ को बुनियाद बनाकर। ये पहली दफ़ा है दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। और अगर आप इस वीडियो को देखें, इराक की सर ये वीडियो है जहाँ पे फौजी आपको इराक का सोना चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इराक की आवाम की अमानत थी, लेकिन आपने इसे समझा कि ये लूट का माल है और आप इसे जाकर अमेरिका के ख़जानों में शामिल कर देते हैं। तो अब इसी तरह का एक काम और भी करने जा रहे हैं, और वो जजीरा जो एक तरह से इकोनॉमिक लाइफ लाइन है ईरान की, और जहाँ से तेल वो एक्सपोर्ट करते हैं, इसे भी अब टारगेट किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया ने जजीरा हॉक पर कब्जा करने के लिए सियासी, इंटेलिजेंस, फौजी जो गुफ्तगू है वो मुकम्मल कर ली है। ये जजीरा ईरान की तेल की तकरीबन 90% बरामदात का जिम्मेदार है, और अब इसे ये टारगेट करने चाह रहे हैं। ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों से तेल को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, और फिर जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़, इनमें इसे लोड किया जाता है, और उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को ये एक्सपोर्ट इस जजीरे से किया जाता है। अगर इसको ये इस पर कब्जा करने में कामयाब हो गई, या फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया, तो यकीनन ये ईरान की जो इकॉनमी है उसको एक बहुत बड़ा धचका होगा। और उससे एक और वीडियो आपके सामने से चल रही है, ये तेहरान की है जी, और जो तेल के ज़खायर पे जब इन्होंने हिट किया है, वो तेल वहाँ से निकलकर सर्विस सिस्टम में शामिल हो गया, और आप देखेंगे कि सड़क के ऊपर भी आपको आग लगी हुई नज़र आ रही है। और ये ईरान इससे जल रहा है, और दुनिया तमाशा देख रही है, और ईरान इसके बावजूद हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उनकी जो लीडरशिप है उसकी अगर आप गुफ्तगू सुने, तो वो आपको क्या कह रहे हैं। उन्होंने बड़ा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया और दुनिया को, कि हम दोबारा से इसराइल के ऊपर, अमेरिकी फौजी अड्डों के ऊपर हमला करेंगे, और हमें दुनिया की कोई ताकत भी जो है वो रोक नहीं सकती। अपने बयान के अंदर जो उनके सदर हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल जिन्होंने बेशर्मी से 168 मासूम बच्चों को शहीद कर दिया, और गज़ा में 50 से 60 हज़ार अफराद का कत्ल आम किया, उन्हें कोई शर्म नहीं। फिर वो ये दावा करते हैं कि हम ईरानियों को कत्ल करना चाहते हैं। हम अपने मुल्क पर हमला करने वालों के खिलाफ डट कर खड़े हैं, और ताकत के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। जहाँ तक माफ़ी के दावे का ताल्लुक है, हम सिर्फ सूरत में अफसोस करते हैं कि अगर खित्ते के अजीज़ अवाम इन तनाज़ात से परेशान हुए हों, लेकिन फितरी तौर पर हम इन लोगों को जवाब देंगे जिन्होंने अपनी सरजमीन से हम पर हमला किया, और हम ये काम ताकत के साथ कर रहे हैं। ये दोनों बातें अलग हैं। हम खित्ते के ममालिक के दोस्त हैं, वो हमारे भाई हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये इसराइल और अमेरिका को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काएं और ये जंग करें। देखिए, अमेरिका ने तो इसराइल की तो कोशिश ही थी कि वो किसी तरह जो आसपास के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो आपके खिलाफ खड़े कर दें। आज सऊदी अरब ये कह रहा है कि अगर हमारी सरजमीन के ऊपर दोबारा हमला हुआ तो हम आपको इसका जवाब देंगे, यानी सऊदी अरब अब ईरान के ऊपर हमला करेगा। तो मुस्लिम दुनिया, जो मुसलमान सऊदी अरब को सपोर्ट करते हैं, जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, वो आमने सामने आ जाएंगे। और यही इनकी कोशिश थी। इनको आपस में लड़ाओ और इनकी गर्दन के ऊपर पांव रखकर रजीम चेंज करो। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा इसी तरह पूरा होगा। ये जो विजुअल्स हैं, जो रात आग लगी और तेहरान के ऊपर जिस तरह टैंक्स के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद गहरे स्याह बादल इस वक्त तेहरान के आसमानों पर एक मुकम्मल लेयर। आज जो सुबह हुई है, ऐसा लग रहा था कि कभी सुबह होगी नहीं, और मुकम्मल अंधेरा। ये वीडियोस आपके सामने चल रही हैं जिसमें थिक जो क्लाउड्स हैं, ब्लैक क्लाउड्स आपको नज़र आ रहे हैं, और तेहरान में जले हुए तेल ने आसमान ढांप दिया। रेड क्रिसेंट ने वार्निंग जारी कर दी है कि बारिश से बीमारियाँ और हलाकतें हो सकती हैं। तेहरान म्यूनिसिपैलिटी के नए शहरियों को कहा कि वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर मत निकलें और दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। एक एनवायरमेंटल हैज़र्ड इन्होंने क्रिएट कर दिया है, और ऑब्वियसली ये रिपोर्ट आपको ईरान में से मिल रही है। और इसके साथ साथ ये सिलसिला मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन तक जारी रहेगा, जब तक ये आसमान क्लियर नहीं होता। फिर जहाँ पे एक एनवायरमेंटल हैज़र्ड ही बन गया, वहीं पर अब ईरान करने ये जा रहा है कि वो ममालिक जो मुसलसल इनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उनको भी एक तरह से दोबारा जवाब दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक ईरान दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है। आपने उनके ऑयल टैंक्स को तबाह किया, इन्होंने आपकी जो फैसिलिटीज़ थी, ऑयल फैसिलिटीज़ और रिफाइनरीज, इनको अटैक किया, और तल अवीव के अंदर भी एक इसी तरह की तबाही है जो रिपोर्ट नहीं हो रही। उसकी वजह ये कि लोगों को रोक दिया जाता है कि सोशल मीडिया पे आपने ऐसी वीडियोस को जो है वो अपलोड नहीं करना, और एक तरह से एक पूरी सेंसरशिप जो है वो की जा रही है। अब आ जाते हैं कि ये जो ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला मामला ये असल में क्या है। तफसीलात सर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स इसे रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान इस मकाम से इंतहाई ज़्यादा अफसूदा यूरेनियम दोबारा हासिल करने के काबिल हो सकता है, जिसे अमेरिका ने गुज़श्ता साल बमबारी में निशाना बनाया। ईरान अब अस्फ़हान में मौजूद उस मकाम तक पहुँचने के काबिल हो गया जहाँ एक इंतहाई तंग रास्ते के ज़रिए अफसूदा यूरेनियम तक रसाई मुमकिन है। और ये कह रहे हैं कि आपने तो उसको तबाह कर दिया था, लेकिन अगर उन टनल्स में ही दोबारा जाने में कामयाब हो गए तो इसे हासिल किया जाएगा और ईरान एटम बम बनाएगा। ये इस तरह की रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं ताकि
دنیا کو ایک ریزنگ دی جا سکے کہ ہم اگر حملے کر رہے ہیں تو ان حملوں کو کیوں کرنا ضروری تھا، اور جسٹیفائی کیا جا سکے دنیا کے سامنے. تو اس تناظر میں اصفہان کی پہاڑیوں میں جو یورینیم، افزودہ یورینیم موجود ہے، اسے دوبارہ حاصل کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے. لیکن ایک اور جو انوائرمنٹ ہیزرڈ بن سکتا ہے اگر یہاں سے ریڈیشن لیک ہو گئی تو اوبویسلی اس کے بھی بہت بھیانک نتائج نکلیں گے. اور ایک طرف آپ نے تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دی، جو ٹینکس تھے ان کو آگ لگا دی. اس وقت ایران کی سڑکوں کے اوپر یہ تیل آپ کو نظر آ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، سڑکوں کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، سیویج سسٹم مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. تو کیا ایران ہتھیار ڈالے گا؟ اس کے باوجود ایران ان کو بار بار دھمکی دے رہا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. دوستو ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ واٹر پلانٹس کے اوپر حملے، رات بحرین سے بھی یہ خبر آئی کہ ایران نے بحرین میں کچھ واٹر پلانٹس پر حملہ کیا، اور اگر ایسا ہوا تو خلیجی ممالک کے پاس پانی کا، تیل کا بحران بھی کھڑا ہوگا اور پانی کا بحران بھی. اگر آپ ان ذخیروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں سے پانی کو باقاعدہ ریفائن کیا جاتا ہے، سمندری پانی ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ پانی، کوئی پانی آپ کو ان صحراؤں میں نہیں ملے گا. تو اس پانی کے پلانٹس کو اگر آپ تباہ کر دیں گے تو جہاں پہ تیل کا بحران دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے، وہیں پہ پانی کا بحران اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر بھی سر اٹھا رہا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ امریکہ کو جو بریفنگ دی گئی، نیو یارک ٹائمز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکی حکام نے کانگریس کو بند کرنے میں بریفنگ دیتے ہوئے اندازہ لگایا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کا تقریباً آدھا حصہ باقی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس کے ڈرون صلاحیتیں موجود ہیں. امریکہ نے اسے 5 دنوں میں 800 سے زیادہ پیٹریاٹ انٹرسپٹر میزائل استعمال کیے، جن میں ہر ایک کی قیمت تقریباً $4 ملین ہے. اور اس جنگ سے پہلے بھی پینٹاگون کے پاس اپنی عالمی ذمہ داریوں کے دفاع کے لیے درکار انٹرسپٹرز کا صرف 1/4 ذخیرہ تھا. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ نئے سپریم لیڈر کا باقاعدہ اعلان ہونے جا رہا ہے. اگلے کچھ گھنٹوں میں اس کا نام سامنے آ جائے گا. لیکن جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق ایران کے سینئر عالم دین انہوں نے ایک بیان دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، اور سپریم لیڈر کا باقاعدہ اعلان مجلس خبرگان کے سیکریٹریٹ کی جانب سے ہوگا. اچھا، اب یہ جو اسرائیلی ہیں انہوں نے بھی ایک دھمکی جاری کی، اور انہوں نے اپنی اس دھمکی میں جو فارسی زبان میں جاری کی گئی وہ یہ تھی کہ جو ہم نے حال تمہارے پہلے سپریم لیڈر کا کیا وہی حال تمہارے نئے سپریم لیڈر کا کیا جائے گا. تو دوستو یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا. یہ بھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہیں. اور کویت میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ڈرونز کے ذریعے اور میزائلز کے ذریعے، اور کویت میں ایک ہی ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا جس میں امریکی فورسز کے لوگ موجود تھے، اور اس میں بھاری نقصان کی رپورٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. اب دیکھیں گے جو انفارمیشن گیدرنگ ہے نا، انٹیلیجنس گیدرنگ، اس کی بنیاد کے اوپر یہ حملے کیے جا رہے ہیں. سیٹلائٹ سے تو نہیں پتہ چلتا کہ اندر کون بیٹھا ہے، اوبویسلی انہیں اندر سے کویت سے بھی مدد مل رہی ہے. لیکن آپ نے بحرین کے اوپر نظر رکھنی ہے کیونکہ بحرین کی سچویشن جو ہے بہت زیادہ کرٹیکل ہے. اور جو کچھ بحرین کے اندر ہوا ہے پچھلے میرا خیال ہے کہ 12-13 گھنٹوں میں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس میں شیعہ فیکٹر بہت ہی زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے. 60% قریب جو ہیں وہ شیعہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے، اور اگر 60% شیعہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد سڑکوں پر آ جائیں تو وہاں پر تختہ آسانی سے الٹا جا سکتا ہے، اور ایک رجیم چینج خیر ایران کے اندر تو نہیں ہو سکی، لیکن بحرین کے حالات جو ہیں بہت ہی خطرناک ہیں. اور دوستو جو ڈیولپنگ سٹوری ہے، حزب اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حائفہ نیول بیس کے اوپر مزید حملے جو ہیں وہ کیے گئے، اور ایسے وقت میں جب ایران رات سے حملے کر رہا ہے تو اس میں ایک سٹیٹمنٹ جو ہے حزب اللہ کی طرف سے بھی جاری کی گئی. UAE says it intercepted ballistic cruise missiles and drones، اور UAE نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنا دفاع کریں گے، اور اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو اس کا جواب دیا جائے گا. دوستو ایک اور خبر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ 1 اسرائیلی سولجر کلڈ ان سدرن لیبنان، اسرائیلی جو فوجی وہ مارا گیا جی، یہ خبر آ رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ UAE comes under the Israeli missiles and drone attack، UAE کے اوپر دوبارہ کچھ حملے ہوئے، یہ بھی خبر ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. اچھا، یہ بہت ساری خبریں پاکستان میں نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ کہ ہماری پرائورٹیز نہیں ہے نا. ہم پہلے مریم کو تو دکھا لیں، اور پھر ان کی تقریریں 1-1 گھنٹہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ جو آپ کی مسلم دنیا کا معاملہ ہے اسے ہم کبھی بھی انٹرنیشنلی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسے پاکستان میں نہیں دکھائیں گے، اور چونکہ ہماری پرائورٹیز یہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، میں اب یہ کوشش کروں گا کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد جو انٹرنیشنل ہمارا چیپٹر ہے عرفان ہاشمی ٹاکس، اس پہ ہم ویڈیوز اگر اپلوڈ کریں تو اس پہ یہ کیسا سٹیپ ہوگا، اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چونکہ ڈیولپمنٹس اتنی ہیں، 12 گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے خاص طور پہ ایران کے تناظر میں، تو وہ انفارمیشن ساری obsolete ہو چکی ہوتی ہے. میں پروگرام کر رہا ہوں، پروگرام کے دوران میرا خیال ہے کہ 10 سے 15 اپڈیٹس آ گئی ہیں،
اور رات کو جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی وہ صبح ہم نے رپورٹ کی، اور پھر جو صبح والی ہیں وہ دوپہر کو رپورٹ کریں گے. میرا خیال ہے کہ معاملات بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو اس پہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ انٹرنیشنل کے اوپر ہم جو ویڈیوز کا جو فریکوینسی سے بڑھا دیں. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اللہ نگہبان.